सिलीगुड़ी में पहली बार मनाया गया टॉय ट्रेन दिवस। For water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag 4 जुलाई 1881 को पहली बार सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर पहाड़ी और घुमावदार रास्तों से होकर निकली थी ऐतिहासिक टॉय ट्रेन, और इसी गौरवशाली विरासत को याद रखने के लिए इस साल सिलीगुड़ी में पहली बार टॉय ट्रेन दिवस मनाया गया। शुक्रवार को नॉर्थ बंगाल पेंटर एसोसिएशन और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में सिलीगुड़ी ड्राइंग प्रतियोगिता के चलते स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। करीब 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि 100 से अधिक चित्रकारों ने भी अपनी कुची और रंगों से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की गौरव गाथा को कैनवस पर उकेरा। इस कार्यक्रम की खास आकर्षण थी एक पारंपरिक टॉय ट्रेन, जिसमें दर्शकों ने फोटो सेशन और एक छोटी यात्रा के जरिए टॉय ट्रेन के अनुभव का आनंद लिया। विशेष अतिथियों में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के ट्रैफिक इंस्पेक्टर चंदन कुमार रॉय, स्टेशन मैनेजर और नॉर्थ बंगाल पेंटर एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। आयोजकों की ओर से बताया गया कि आने वाले वर्षों में इस दिवस को और भी बड़े स्तर पर मनाने की योजना है। मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि टॉय ट्रेन के इतिहास और इसकी गौरवपूर्ण विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए पहल निसंदेह बेहद महत्वपूर्ण है। আপনার নাম এবং পরিচয়টা বলুন। আমার নাম তপন মালাকার, আমি স্টেশন ম্যানেজার শুকনা স্টেশন। শুকনা হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অরিজিনেটিং স্টেশন। আচ্ছা, টয় ট্রেনের জন্মদিন, এটা তো প্রথমবার এই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ইতিহাসে। অ্যাকচুয়ালি এটা 1881 সালে এই 4 জুলাই প্রথম টয় ট্রেন চালু হয়। 1881 সালের 4 জুলাই এই ট্রেনটি আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন, সেখান থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত প্রথমবার এই ট্রেনটি চলে। সেই দিনটাকে আমরা টয় ট্রেন দিবস হিসাবে উদযাপন করছি। আজ প্রথমবার এই টয় ট্রেন দিবস আমাদের শুকনাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পালিত হচ্ছে। এটা আমাদের যে নর্থ বেঙ্গল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওনারা আমাদের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের সহযোগিতা নিয়ে এবং সান হিল এবং রিসোর্ট ওদের সহযোগিতায় টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ প্রত্যেকে মিলে আমাদের এই প্রোগ্রামটি হচ্ছে। আজকের প্রোগ্রামে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান আমরা করছি, আর্ট কম্পিটিশান, তারপর লাইভ পেন্টিং, এইসব ধরনের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে। আর আশা করি যে ভবিষ্যতে এই প্রোগ্রামগুলো আমরা আরও সারা বছর তো এমনি আমাদের প্রোগ্রাম হতেই থাকে, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হতেই থাকে। এনভায়রনমেন্ট ডে থেকে শুরু করে সব দিবসে পালন করা হয়, টিএচআর ডে, সব কিছু পালন করা হয়। এইবার প্রথমবার টয় ট্রেন দিবস পালন করা হচ্ছে শুকনাতে, এবং ভবিষ্যতে প্রত্যেক বছর এই দিনটাকে আমরা পালন করব বলে আশা করি। এতে আমাদের যে ট্যুরিস্টরা আছে, যারা এখানে ঘুরতে আসে,